आगा जान मैं सारी जिंदगी कंवारी रह लूंगी, लेकिन इस नामर्द से शादी नहीं करूंगी। समनीन की लव मैरिज थी, लेकिन लड़का घर वालों के दबाव की वजह से बारात ना ला सका, तो इसकी शादी शमरेज से तय कर दी गई। बेहया, तुझे शर्म नहीं आती खानदान भर के सामने ऐसी बातें करते? आगा जान की आंखें जोशी गैरत से सुर्ख हुई तो समरीन ने डर के मारे निकाहनामे पर साइन कर दिए, मगर रात शमरीज कमरे में आया तो इसके तेवर बिगड़ गए। तुम में गैरत होती तो मुझसे निकाह ना करते, लेकिन गैरत तो मर्द में होती है। तुम तो अभी इसकी बात अधूरी थी कि शमरेज इसे गोद में भरते काउच पर पटक गया। मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास सुनकर खामोश रहूंगा, समझी? वो सर्द लहजे में कहता। समीना के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे बरसों की दुआ कबूल होने वाली हो। दिल बेख्तियार धड़क रहा था, लबों पर मुस्कुराहट बार बार आकर ठहर जाती थी। हाथों की मेहंदी को वो बार बार देखती, फिर नसें झुका लेती। इतने में इसकी एक सहेली ने शरारत से इसे कोहनी मारी, फिर हंसते हुए बोली, आज तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अपनी पसंद का शौहर जो मिल रहा है, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? जिसको दिल दिया इसी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका भी मिल जाए, फिर तो हर लड़की यही दुआ मांगती है। समीना ने शर्माते हुए इसकी तरफ देखा, फिर होंठ दांतों में दबा लिए, मगर इसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। सहेलियां से छेड़ रही थी, वो कभी मुस्कुराती, कभी नजरें झुका लेती। हवेली के हर कोने में शादी की रौनक थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। समरीना इस बड़ी हवेली की बेटी थी जहां एक ही खानदान की कई शाखें इकट्ठी रहती थी। हर फैसले का इख्तियार सिर्फ आगा जान के हाथ में था। इनका हुक्म आखिरी हुक्म समझा जाता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने आवाज बुलंद कर सके। समरीना इस खानदान की सबसे लाडली पोती थी। शायद यही वजह थी कि इसकी मोहब्बत की शादी पर भी आखिरकार सबको राजी होना पड़ा, वरना इस खानदान की रवायत में अपनी पसंद से शादी करने का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। बारात आने में भी कुछ वक्त बाकी था। हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। फिर वक्त गुजरने लगा, मगर बारात ना आई। शुरू में सब यही कहते रहे कि शादियों में देर हो जाती है, अभी पहुंच जाएंगे, मगर इंतजार लंबा होता गया तो हर चेहरे पर फिक्र उतरने लगी। अचानक समरीना के मोबाइल की घंटी बजी। इसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई, मगर अगले लम्हे इसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ वो शख्स था जिसके लिए इसने पूरे खानदान के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। मुझे माफ कर दो, मैं बारात नहीं ला सकता। मेरी माँ मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती थी। आज अचानक इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इन्होंने मुझसे कसम ले ली कि मैं सिर्फ इनकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना। कॉल खत्म हुई। समरीना के हाथ कांपने लगे। मोबाइल इसकी गिरफ्त से तकरीबन छूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी समझती थी, इसने चंद लम्हों में इसे सबके सामने तन्हा छोड़ दिया। वो रोती हुई पूरी हवेली में फिरने लगी। हर किसी के सामने एक ही बात दोहराती रही, मुझे इजाजत दे दीजिए, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो जरूर आएगा। कोई गलत फहमी हुई है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मगर वक्त गुजरता रहा, सच सबके सामने आ चुका था। हवेली के हर कमरे में यही बात होने लगी। कुछ लोग अफसोस कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ खामोश थे। आखिरकार ये खबर आगा जान तक भी पहुंच गई। इन्होंने चंद लम्हे खामोश रहकर सबकी तरफ देखा, फिर इनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इस खानदान की इज्जत मेरी जिंदगी से बढ़कर है। आज इस हवेली की बेटी दुल्हन बनकर बैठी है। आज निकाह हर हाल में होगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समरीना के माँ बाप बरसों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। आगा जान इसके सरपरस्त थे। इनका हर फैसला सबको मानना पड़ता था। चल लम्हे सोचने के बाद इन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर शख्स को खामोश कर दिया। समरीना का निकाह शमरेज के साथ होगा। ये नाम सुनते ही समरीना ने चौंक कर सर उठाया। शमरेज इसी हवेली में रहने वाला इसका कजन था। गैर मामूली खूबसूरत, नरम मिजाज, खामोश तबीयत का मालिक। वो कभी किसी के मामले में बोलता नहीं था, अपने काम से काम रखता था।
पूरी हवेली में शायद ही किसी ने ऐसे किसी से झगड़ते देखा हो। समीना को ना जाने क्यों वो कभी पसंद नहीं आया था। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसी वजह से दोनों के नाम भी एक दूसरे से मिलते जुलते रखे गए थे। बचपन में खानदान के कई बुजुर्ग हंसते हुए कह देते थे कि एक दिन इन दोनों की शादी होगी। यही बात समरीना को हमेशा नागवार गुजरती थी। आज जब वाकई यही फैसला इसके सामने खड़ा था तो इसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो तेज लहजे में बोली, आप मेरी शादी किसी नामर्द से करवा देंगे, मगर शमरेज से मत करवाइए, मुझे वो कभी कबूल नहीं। पूरे हॉल पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। शमरेज ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना एहतजाज, मगर हर शख्स जान गया था कि ये लफ्ज किसी भी मर्द के लिए कितने तकलीफ दे होते हैं। आगाजान की आंखों में पहली बार सख्त नाराजगी दिखाई दी। बदतमीज, बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं इस घर के बेटे के बारे में ऐसी बात थी? तुम खुद को क्या समझ बैठी हो? तुमने पहले इस खानदान की रवायत तोड़ी। तुमने एक अजनबी पर भरोसा करके सबको इस मुसीबत में डाला। मैंने हमेशा तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, मगर आज मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारा निकाह शमरेज से ही होगा, ये मेरी आखिरी हुक्म है। समीना की आंखों में आंसू बहते रहे, मगर इसकी एक ना सुनी गई। कुछ ही देर बाद निकाह मुकम्मल हो गया, रस्में भी खत्म हो गई। फिर रात गहरी होने लगी। समरीना को हवेली के दूसरे हिस्से में मौजूद शमरेज के कमरे तक पहुंचा दिया गया। वो पलंग के किनारे इस अंदाज में बैठी थी जैसे कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन का इंतजार कर रहा हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी जिंदगी एक ही दिन में इस कदर बदल जाएगी, मगर हकीकत बदल चुकी थी। अब ना वो ख्वाब बाकी रहे थे, ना वो शख्स जिस पर इसने भरोसा किया था। हवेली के बाहर भी माहौल मामूल के मुताबिक नहीं था। हर चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। शमरेज की माँ भी इस फैसले से दिल से खुश नहीं थी, मगर आगा जान के फैसले के बाद किसी के पास इनकार की गुंजाइश नहीं रहती थी। पूरा खानदान जानता था कि इनका कहा हुआ लफ्ज आखिरी हुक्म होता है। कुछ देर बाद कमरे के बाहर आहट सुनाई दी। समीना फौरन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो किसी सूरत ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो दुल्हन बनकर अपने शौहर का इंतजार करेगी, इसलिए वो कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। शमरेज खामोश कदमों के साथ अंदर आया। इसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गुस्सा, सिर्फ अजीब सी संजीदगी थी। इसने अंदर आकर खामोशी से दरवाजा बंद करना चाहा। समीना का जब्त एक लम्हे में टूट गया। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत होती तो मुझसे शादी न करते। तुमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। तुम्हें जो कहा गया तुम वही करते रहे। मर्द वो होता है जो अपना फैसला खुद करे। तुम तो आज भी दूसरों के हुक्म पर चलने वाले इंसान हो। अभी इसके लफ्ज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि शमरेज चंद तेज कदमों में इसके सामने पहुंच गया। इसने मजबूती से इसके दोनों कंधे पकड़े, फिर एक झटके के साथ ऐसे सोफे पर गिरा दिया। समरीना को संभलने का मौका भी न मिला। अगले लम्हे शमरेज के ऊपर इस झुका खड़ा था। इसकी आंखों में पहली बार ऐसी सख्ती थी जिसका समरीना ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। समरीना का पूरा वजूद खौफ से साकित हो गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाए। आंखें हैरत से फैल चुकी थीं, जुबान जैसे अचानक साथ छोड़ गई थी। शमरेज ने इसकी आंखों में देखते हुए धीमी मगर इंतहाई सख्त आवाज में कहा, मेरे साथ इसी तरह रहना जैसे 32 दांतों के दरमियान जुबान रहती है। अपनी जुबान को काबू में रखना। मुझे मेरी हद तक पहुंचाने की कोशिश मत करना समरीना, वरना अंजाम ऐसा होगा जिस पर तुम भी पछताओगी और मैं भी पछताऊंगा। इसने हर लफ्ज इतनी ठहरी हुई शिद्दत से अदा किया कि समरीना के दिल पर नक्श होता चला गया। अगले लम्हे शमरेज ने इसे छोड़ दिया, सीधा खड़ा हुआ। एक लम्हे भी रुके बगैर दरवाजा खोला, कमरे से बाहर निकल गया। समरीना इसी हालत में सोफे पर बैठी रह गई। इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब थी। ज़हन मुसलसल इसी एक जुमले में उलझा हुआ था, तुम भी पछताओगी और मैं भी पछताऊंगा।
वो लाख कोशिश के बावजूद इस बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी। काफी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उठी तो इसे अपने कंधों में दर्द महसूस हुआ, जहां शमरीज की मजबूत गिरफ्त के निशान अभी तक बाकी थे। इससे खामोशी से अपनी शादी के कपड़े बदले, फिर बिस्तर की तरफ एक नजर डाली, मगर अगले ही लम्हे नसें हटा ली, जाकर सोफे पर लेट गई। नींद इसकी आंखों से बहुत दूर थी, मगर एक हकीकत इसे एक ही लम्हे में समझ आ चुकी थी। जिस शख्स को वो बार बार नामर्द कहकर इसकी तजलील करती रही थी, वो कमजोर हरगिज नहीं था, खामोश जरूर था। इसकी खामोशी को कमजोरी समझना शायद इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सुबह तक भी इसके दिमाग में यही जुमला घूम रहा था और इसे अब थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। शायद इसका मतलब ये था, वो ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगा कि बाद में तुम्हारी हालत देखकर मुझे भी पछतावा होगा। समीना हमेशा इस हवेली में शहजादी की तरह रहती थी। हर शख्स इसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, इसकी हर जिद बर्दाश्त कर ली जाती थी, मगर सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब वही लोग जो कल तक इसके गिर्द घूमते थे, आज इससे नजरें फेर रहे थे। कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, हर तरफ सरगोशियां थी। हर जुबान पर एक ही बात थी कि इसने अपने होने वाले शौहर पर भरोसा करके पूरे खानदान को शर्मिंदा किया, फिर शमरीज जैसे खामोश इंसान की मर्दानगी पर भी सबके सामने उंगली उठा दी। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकले तो कई नजरें एक साथ इसकी तरफ उठी, मगर किसी की आंखों में पहले वाली मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ नाराजगी थी। खामोश ताने थे। इसी दौरान शमरीज की बड़ी बहन इसके सामने आकर रुक गई। वो अपने ससुराल से शादी में शरीक होने आई थी, रात की सारी बातें वो भी सुन चुकी थी। इसने समीना को सर से पांव तक देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, फिर पता चल गया मेरा भाई मर्द है या नहीं, या अभी भी कोई गलत फहमी बाकी है? क्योंकि जो लफ्ज तुमने सबके सामने बोले थे वो सिर्फ मेरे भाई के नहीं, पूरे खानदान की तौहीन थी। समीना के चेहरे का रंग बदल गया। इसके पास जवाब मौजूद था, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। इससे पहली बार एहसास हुआ कि अब एक गलत लफ्ज भी इसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। शमरीज का चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया, फिर वो खामोशी से वहां से हट गई। चंद लम्हों बाद वो आगा जान के कमरे में पहुंची, इनके सामने जाकर खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से सर झुका लिया। आगा जान, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे क्या मालूम था कि आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल जाएगा। आपने मेरी बात सुने बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया। अगर थोड़ा सा वक्त दे देते शायद कोई और रास्ता निकल आता। आगा जान ने इसकी बात पूरी होने दी, फिर निहायत सख्त निगाहों से इसे देखा। मुझे ये मत सिखाओ कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। मेरी पूरी जिंदगी इस खानदान की इज्जत बचाते गुजरी है। आज भी वही किया जो जरूरी था। अगर आइंदा मुझे शमरीज की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत मिले, अगर दोबारा तुमने अपनी जुबान से ऐसी कोई बात निकाली जिससे इसकी इज्जत मजरूह हुई हो, तो फिर याद रखना तुम्हारा सामना सिर्फ अपना दादा से नहीं, इस खानदान के सरबराह से होगा। समीना की आंखें नम हो गईं। आपने तो मुझे माँ बाप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर आज आप मेरे साथ इतने सख्त कैसे हो गए? आगा जान ने गहरा सांस लिया। इसकी आवाज पहले से कुछ धीमी जरूर हुई, मगर फैसले में कोई नरमी नहीं आई। इसलिए तो तुम्हारी हर बात मानता रहा, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी बरसों पुरानी रवायत भी बदल दी। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं थी, तुम्हें समझदारी से कदम उठाना चाहिए था। से मोहब्बत के नाम पर इंसान अपनी अकल नहीं खो देता। तुम ये भी कैसे भूल गई कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप ने बरसों पहले तुम्हारा रिश्ता शमरीज के साथ तय किया था। पूरा खानदान इस बात का गवाह है, मगर हमने तुम्हारी खुशी देखकर वो बात भी भुला दी, क्योंकि वक्त बदल चुका था। हमने सोचा नई नस्ल की खुशी शायद इसी में है, मगर आखिर वही हुआ जो तकदीर में लिखा था। अब इस फैसले को अपनी किस्मत समझकर कबूल करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। समीना खामोश खड़ी रही। पहली बार इसे महसूस हुआ कि इसके पास बोलने के लिए बहुत से लफ्ज हैं, मगर इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो इसकी बदली हुई किस्मत को बदल सके। पूरा दिन इसी खामोशी में गुजर गया। समीना ने कई बार महसूस किया कि अब इसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। कोई इसके पास बैठने को तैयार नहीं था।
कोई इससे दिल खोलकर बात नहीं कर रहा था। वही लोग जो पहले इसके गिर्द रहते थे अब सिर्फ रस्मी सलाम तक महदूद थे। आखिरकार वो नौकरों से बात करने लगी क्योंकि वही लोग पहले की तरह एहतराम से पेश आ रहे थे। किसी ने इसकी बेइज्जती नहीं की, किसी ने तंज नहीं मारा। इन्हीं में से एक बूढ़े मुलाजिम ने आहिस्ता से बताया कि खानदानी जमीन पर भी झगड़ा हो गया था। दूसरे गांव के कुछ गुंडे कब्जा करने पहुंच गए थे, इसलिए हवेली के सारे मर्द वहां चले गए थे। फिर इसने ये भी बताया कि आगा जान किसी की तारीफ कर रहे थे कि इसने अकेले ही सारा मामला संभाल लिया। गुंडों को एक ही दिन में वहां से भगा गया, वरना आज खून खराबा होना तय था। समरीना ने बात सुनी जरूर, मगर ज्यादा तवज्जो ना दी। इसके अपने जहन में इतनी उलझने थी कि किसी और मामले पर सोचने की हिम्मत ही नहीं थी। रात हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। शमरेज पहले वहां मौजूद था। इसकी आस्तीन चढ़ी हुई थी, बाजू पर गहरा जख्म था। वो एक हाथ से खुद ही पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार पट्टी ढीली हो जाती थी। समरीना खामोशी से सोफे के पास जाकर बैठ गई। शमरेज ने सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे दोबारा अपने जख्म में मसरूफ हो गया। बड़ी मुश्किल से पट्टी बांधी, फिर कपड़े बदलने वॉशरूम चला गया। वापस आया तो बिस्तर के किनारे बैठ गया। समरीना बेख्तियार घबरा गई, फौरन खड़ी हो गई। शमरेज ने इसकी हरकत देखी, फिर स्पाट लहजे में बोला, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जुबान काबू में रखो, बाकी तुम्हें मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे अपने जैसा इंसान मत समझ लेना। समरीना ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। अपने जैसा मतलब क्या है? शमरेज ने इसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम जैसे लोग जो सिर्फ चेहरों को देखते हैं, जो सिर्फ जाहिरी शख्सियत से फैसले करते हैं, जिन्हें सामने वाले इंसान को समझने की फुर्सत ही नहीं मिलती, जिनके लिए इज्जत भी शक्ल देखकर बदल जाती है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दोबारा बोला, पता नहीं आगा जान की तरबियत में रहकर तुम ऐसे कैसे बन गई कि मोहब्बत के नाम पर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जिस शख्स के लिए पूरे खानदान से लड़ती रही, इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाता। आखिर में तुम मेरे गले पड़ गई। समरीना का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो तुम खत्म कर दो ये रिश्ता, छोड़ दो मुझे। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, मेरी भी जान छूट जाएगी, तुम्हारी भी। शमरेज के चेहरे पर तलखी फैल गई। हम खानदानी मर्द हैं, हम औरतों को तलाक नहीं देते। हमारे खानदान में ये रस्म नहीं है, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बर्दाश्त करता? वो गुस्से में मुसलसल बोल रहा था। अचानक इसके बाजू पर बंदी पट्टी के नीचे से दोबारा खून रसने लगा। समरीना चौंक गई, ये क्या हुआ है तुम्हें? शमरेज ने फौरन बाजू अपनी तरफ खींच ली। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखो। एक बात और सुन लो, ये मेरा कमरा है। कल रात मैं खुद बाहर चला गया था, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं अपना सुकून तुम्हारे लिए खराब नहीं करूंगा। तुम भी इस तरह रहना जैसे इस कमरे में रहा जाता है। समरीना ने बेख्तियार पूछ लिया, कैसे रहा जाता है? शमरेज ने इसकी तरह देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बीवियों की तरह। ये दो लफ्ज सुनकर समरीना खामोश रह गई। वो मतलब अच्छी तरह समझती थी, मगर इस वक्त इसके पास जवाब नहीं था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। कुछ देर बाद शमरेज के जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बुखार इतना शदीद था कि वो बेहोशी जैसी कैफियत में चला गया। समरीना ने देखा कि इसकी पट्टी से फिर खून निकल रहा है। वो कई बार कपड़ा बदल कर खून साफ करती रही। आखिरकार इसने हिम्मत करके पट्टी खोल दी। जख्म देखते इसके माथे पर बल पड़ गए। ये किसी आम हादसे का जख्म नहीं लग रहा। निशान साफ बता रहा था कि जैसे किसी ने तेज धार हथियार से वार किया हो। चूंकि जख्म सीधे हाथ पर था, इसलिए शमरेज ने उल्टे हाथ से जल्दी जल्दी पट्टी बांध दी, जो ठीक तरह बंदी नहीं थी। समरीना ने खामोशी से दवा लगाई, जख्म अच्छी तरह साफ किया, फिर एहतियात से नई पट्टी बांध दी। शमरेज बुखार की शिद्दत में बेखबर पड़ा रहा। पट्टी मुकम्मल करने के बाद वो कुछ देर इसी के पास बैठी रही, फिर ना जाने कब थकन ने इसे अपनी लपेट में लिया और वह सिराने के साथ टेक लगाकर वहीं सो गई। सुबह जब शमरेज की आंख खुली तो पहली नजर समरीना पर पड़ी, जो इसी के करीब बैठी बैठी सोई हुई थी। इसके बाजू पर बंधी नई पट्टी देखकर इसे फौरन अंदाजा हो गया था कि रात क्या हुआ था, मगर इसके चेहरे पर न हैरत आई, न शुक्रिया, न नरमी। वो खामोशी से उठा, कपड़े बदले, एक नजर समरीना पर डाली, फिर किसी लफ्ज के बगैर कमरे से बाहर निकल गया।
अगले 2-3 दिन भी इसी खामोशी में गुजर गए। ना इन दोनों के दरमियान कोई खास बात हुई, ना किसी ने एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत की। समरीना अपनी हद में रहती रही, शमरेज अपने कामों में मसरूफ रहता। हवेली वाले भी अब इसे सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही मुखातिब करते थे। समरीना को हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास मजीद गहरा होने लगा कि वो इस घर में मौजूद जरूर है, मगर इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। रात का वक्त था। शमरेज हस्बे मामूल कमरे में आया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, अब शादी को कई दिन हो गए हैं। इस रिश्ते की भी एक हकीकत है। इस हकीकत से हमेशा भागा नहीं जा सकता। हमें इस रिश्ते की शुरुआत कर लेनी चाहिए। समरीना के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। इसके ज़हन ने एक ही लम्हे में न जाने कितने खौफनाक ख्याल बना लिए। इसे लगा शायद शमरेज आज इसके साथ जबरदस्ती करने वाला है। वो एक कदम पीछे हटी। शमरेज आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। समरीना ने घबराहट गुस्से में बदलते हुए पूरी ताकत से इसे धक्का दे दिया। शमरेज अपनी जगह से हिला जरूर, मगर गिरा नहीं। अगले लम्हे इसने समरीना की कलाई पकड़ी, जोर से अपनी तरफ खींचा। समरीना सीधी इसके सीने से आ लगी। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। शमरेज ने सख्त नजरों से इसे देखा। मैं तुम्हारे ये तेवर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मुसलसल मुझे मेरी हद तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे मजबूर मत करो, वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम भी पछताओगी, मेरी जिंदगी भी सुकून से नहीं गुजरेगी। समरीना भी अब जिद में आ चुकी थी। तुमसे बातें तो कर सकते हो। शमरेज की आंखों का रंग बदल गया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं? ये जुमला सुनते ही समरीना के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शमरेज ने इसकी कलाई छोड़ दी। आग से मत खेलो समरीना, क्योंकि जब आग भड़कती है तो सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद जलने वाले को भी राख कर देती है। इतना कहकर वो बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अपना रुख दीवार की तरफ कर लिया, फिर एक लफ्ज भी ना बोला। कमरे में फिर खामोशी छा गई। समरीना काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर आकर बैठ गई। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। हर शख्स मुझे कसूरवार समझता है। आगा जान भी बदल गए। शमरेज भी हमेशा जिल्लात बनकर मेरे सामने खड़ा रहता है। आखिर मैं यहाँ किसके लिए रहूं? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। ये ख्याल आते ही इसे अपनी मरहूम नाना का पुराना घर याद आया, जहां इसके मामू रहते थे। वहीं चली जाती हूँ, कम से कम वहां कोई मुझे नफरत की नजरों से तो नहीं देखेगा। इसने फौरन फैसला कर लिया। काफी देर इंतजार करती रही। जब पूरा घर मुकम्मल खामोश हो गया, हर तरफ सन्नाटा फैल गया, तो आहिस्ता से उठी। एक दो जरूरी चीजें अपने छोटे से बैग में रखी, फिर दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। हवेली के लंबे बरामदे खामोश पड़े थे। हर दरवाजा बंद था, हर चिराग मध्यम रोशनी दे रहा था। समरीना धड़कते दिल के साथ मरकजी दरवाजे तक पहुंची, फिर एक लम्हा रुकी, पीछे मुड़ी, मुड़कर पूरी हवेली को देखा जहां इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। अगले लम्हे इसे नसें फेर ली, दरवाजा खोला, फिर बाहर निकल गई। शुरू में इसे रास्ता आसान लगा। वो तेज कदमों से चलती रही, मगर कुछ फासले के बाद इसे एहसास हुआ कि बरसों हो गए थे इसे अकेले कहीं आए गए हुए। न इसे रास्तों का अंदाजा रहा था, न गलियों की सिमत याद थी। वो एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जाती रही, फिर एक ऐसा वक्त आया कि इसे बिल्कुल समझ न आया कि वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। चारों तरफ वीरानी थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। इसने घबरा कर इधर देखा, फिर उधर, मगर हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। वापस जाना चाहा तो वह रास्ता भी पहचान में न आया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कहाँ आ गई हूँ? वो बेख्तियार बड़बड़ाई। कुछ दूर सामने एक मेन रोड साफ दिखाई दे रही थी, जहां कभी कभार किसी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई गुजर जाती थी। समरीना डरते डरते सड़क के करीब पहुंची, मगर इतनी हिम्मत ना हुई कि रात के इस वक्त किसी गाड़ी को हाथ देकर रोके। आखिरकार वो सड़क से कुछ फासले पर मौजूद एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। दोनों घुटनों को बाजू में भर लिया, सर झुका लिया। इसने दिल में फैसला किया कि अब सुबह होने का इंतजार करेगी। रोशनी होते किसी से रास्ता पूछकर अपने मामू के घर चली जाएगी, मगर इसे जरा भी अंदाजा नहीं था
کہ یہ رات ابھی اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ بننے والی تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا۔ سمرینا نے کئی بار مین روڈ کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی، دور کہیں بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ رات بھی آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ چند لمحوں بعد گاڑی تیزی سے اس کے سامنے سے گزری۔ اندر سے لڑکوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی ایک لمحے کے لیے سیدھی سمرینا کے چہرے پر پڑی، پھر گاڑی آگے نکل گئی۔ سمرینا نے گہرا سانس لیا۔ شاید انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، وہ خود کو یہی تسلی دینے لگی، مگر اس کی یہ تسلی چند لمحوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹائروں کے رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہی گاڑی ریورس ہوتی ہوئی دوبارہ اس کی طرف آنے لگی۔ اب سمرینا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ گاڑی آ کر کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ دروازہ ایک ایک کر کے کھلنے لگا۔ 4 نوجوان لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے چلنے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اوپر بادل زور سے گرجے، ہوا پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی۔ ان میں سے ایک نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ارے کون ہے وہاں اس وقت اس سنسان جگہ پر؟ دوسرا ہنسا، چلو دیکھتے ہیں قسمت نے رات کو کیا تحفہ بھیجا ہے۔ سمرینا خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب اس کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ ایک نے مصنوعی شرافت سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میڈم، اس موسم میں، وہ بھی اکیلی؟ سمرینا کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر آپ مجھے شاہوں کی حویلی چھوڑ دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑے۔ ایک نے انگلی اس کی طرف اٹھائی، اوہ تو آپ شاہوں کی حویلی سے ہیں۔ دوسرا قریب آگے، کہیں آپ وہی تو نہیں جن کے چرچے آج کل ہر طرف ہو رہے ہیں؟ تیسرا مسکراتے ہوئے بولا، وہی دلہن جس کی شادی والے دن اتنا بڑا تماشا ہوا تھا۔ سمرینا نے جلدی سے سر ہلایا، نہیں میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سب کی ہنسی اور بلند ہو گئی۔ پھر شوہر کو چھوڑ کر تم یہاں کیوں آ گئی؟ اگر وہ تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا تو ہم کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے سمرینا کے جسم میں جیسے برف دوڑ گئی۔ اب اسے ان کی لڑکھڑاتی آوازیں، ان کی آنکھوں کی سرخی، ان کے قدموں کی بے ترتیبی، سب کو سمجھ آ گیا یہ لوگ نشے میں تھے، ان کی نیت بری تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پیچھے درخت تھا، دائیں طرف ایک لڑکا کھڑا تھا، بائیں طرف 2 اور، سامنے ایک اور، وہ پوری طرح گھیر لی گئی تھی۔ اس کے گلے سے آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی، براہ کرم مجھے جانے دیں۔ اس نے کہکا لگایا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، رات ابھی کافی باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سمرینا کی طرف بڑھایا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ہوئی ایک زوردار آواز پورے علاقے میں گونجی۔ دائیں ہوائی فائر کی آواز ایسی تھی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ سب لڑکے ایک طرف چونک کر پیچھے مڑے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ دوسری آواز پہلے سے بھی زیادہ قریب سنائی دی۔ اس بار گولی ان کے قدموں کے بالکل قریب زمین سے ٹکرائی، مٹی اچھل کر ان کے کپڑوں پر جا گری۔ ایک لڑکا چیخ اٹھا، بھاگو! سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ جو چند لمحے پہلے ہنس رہے تھے اب پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی پوری رفتار سے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ سمرینا کے کان اب بھی گولیوں کی گونج سے سن ہو رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ اس لمحے آسمان پر زوردار بجلی چمکی، بادل اس شدت سے گرجے کہ زمین تک کانپتی محسوس ہوئی۔ پھر موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش کے قطروں نے چند ہی لمحوں میں ہر چیز بھگو دی۔ سمرینا نے کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا سر گھمایا۔ کچھ فاصلے پر بارش کے پردے کے درمیان ایک لمبا قداور مرد خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھی جس کا رخ اب بھی نیچے زمین کی طرف تھا۔ بارش مسلسل اس کے کپڑوں سے ٹکرا رہی تھی، ہوا اس کے لباس کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ سمرینا کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک مصیبت سے نکل کر شاید میں دوسری مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ دل دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس لمحے آسمان پر ایک بار پھر بجلی چمکی۔ چند لمحوں کے لیے پورا علاقہ سفید روشنی میں نہا گیا۔
اس روشنی نے اس مرد کے چہرے کو بھی روشن کر دیا۔ سمرینہ کی سانس وہیں رک گئی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ شمریز تھا۔ شمریز تیز قدموں سے اس کے سامنے آیا۔ بارش دونوں کو پوری طرح بھگو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، سیدھا سمرینہ کے بازو مضبوطی سے پکڑی، پھر اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ وہ اپنا توازن ہی کھو بیٹھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم گھر سے نکل کر اس سنسان سڑک پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ تم محفوظ ہو۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو جانتی بھی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے آج کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ اس لمحے آسمان پر زوردار بجلی کڑکی، مگر شمریز کی آواز بجلی کی گرج سے بھی زیادہ بلند محسوس ہو رہی تھی۔ سمرینہ کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ پھر میں کیا کرتی؟ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی مجھے بلاتا نہیں۔ آغا جان بھی مجھ سے ناراض ہے، تم ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہو۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ راستہ بھول گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ روتے روتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دو۔ شمریز کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں تم بیوی ہو میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم کمرے سے باہر بھی کیسے نکل گئی؟ اگر جانا تھا تو مجھ سے کہتی۔ ابھی بھی تمہیں یہی لگ رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا؟ تم اب بھی مجھے حکم دے رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے جھنجھوڑ دیا۔ اسے خود اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے ہاتھوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ مردوں کے لیے ایسی گرفت معمول کی بات ہوتی ہے، مگر سمرینہ کی نازک بازوں اس دباؤ سے بری طرح دکھنے لگی۔ سمرینہ خوف سے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں، وہ صرف رو رہی تھی۔ نہ کوئی جواب، نہ کوئی صفائی۔ شمریز چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز پہلے سے کچھ دھیمی ہو گئی۔ چلو یہاں سے گاڑی دوسری طرف کھڑی ہے، حویلی واپس چلتے ہیں۔ سمرینہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں حویلی نہیں جاؤں گی، اب سب کہیں گے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ آپ نے بھی سب کو بتا دیا ہوگا کہ آپ مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ شمریز نے گہرا سانس لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے سب یہی کہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہو۔ مجھے تمہاری عزت سب کے سامنے اچھالنے کا کوئی شوق نہیں، جیسے تم نے سب کے سامنے میری عزت اچھالی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی سمرینہ کی نظریں جھک گئیں۔ پہلی بار اسے پوری شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے سب کے سامنے شمریز کو نامرد کہا تھا۔ آج بھی وہ اسی کی عزت بچا رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ بارش مسلسل برستی رہی، سڑک پر پانی بہنے لگا۔ چند منٹ بعد یو ٹرن مڑتے ہی سڑک کے کنارے ایک سیاہ گاڑی کھڑی نظر آئی۔ شمریز نے دروازہ کھولا۔ سمرینہ خاموشی سے اندر بیٹھ کے اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ شمریز نے پیچھے والی سیٹ سے اپنی جیکٹ اٹھائی، پھر بغیر کچھ کہے اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ پہن لو ورنہ حویلی کے بجائے تمہیں سیدھا ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ سمرینہ نے خاموشی سے جیکٹ اوڑھ لی۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف چل پڑی۔ کافی دیر بعد وہ حویلی پہنچ گئی۔ آغا جان سمیت چند لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے پوچھا، دیر کیسے ہو گئے؟ شمریز نے بالکل معمول کے لہجے میں جواب دیا، بارش بہت تیز ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے مزید سوال نہ کیا۔ دونوں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ سمرینہ نے کپڑے بدلے، پھر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ شمریز نے اس کی طرف دیکھا، اب آرام کر لو، دوبارہ ایسا کوئی کام مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے تم پر غصہ آئے۔ سمرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کب سو گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد شمریز بھی کپڑے بدل کر واپس آیا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا۔ سمرینہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے سفید جارجٹ کا ہلکا لباس پہن رکھا تھا۔ نیند میں کروٹ بدلنے کی وجہ سے قمیض کی ڈھیلی آستین کچھ اوپر سے رکھ گئی تھی۔ شمریز کی نظر بے اختیار اس کے بازوں پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس نے آستین کو ذرا سا اوپر کیا۔ اگلے لمحے اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ سمرینہ کی نرم بازوں پر جگہ جگہ گہرے نیل پڑ چکے تھے۔ انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، وہی نشان جو اس کی اپنی سخت گرفت نے چھوڑے تھے۔ شمریز کافی دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کے بجائے عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ اس نے آہستگی سے آستین واپس نیچے کر دی۔
एक लम्हे के लिए जैसे वो खुद से कुछ कहना चाहता था मगर कोई लफ्ज इसके होंठों तक ना आ सका। आखिरकार वो खामोशी से बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। कमरे में से बारिश की मध्यम आवाज बाकी रह गई। सुबह समरीना की आंख खोली तो इसका रुख दूसरी तरफ था। इसे लगा शमरेज हमेशा की तरह कमरे से जा चुका होगा, क्योंकि वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में मसरूफ हो जाता था। वो आहिस्ता से सीधी हुई, फिर लंबी सी अंगड़ाई ली। जैसे पलट कर देखा तो शमरेज सामने बैठा इसे देख रहा था। वो एकदम घबरा गई, हाथ फौरन नीचे कर लिए, फिर जल्दी से साइड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने ऊपर कर लिया। शमरेज से नसें हल्की सी झुका ली, जैसे इसे एहसास हो गया हो कि समरीना को झिझक महसूस हो रही है। शमरेज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बाजू पर निशान पड़ गए हैं, मैं नौकर के हाथ दवा भिजवा दूंगा, लगा लेना। समरीना खामोश है। चंद लम्हों बाद इसने हिम्मत करके कहा, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? शमरेज ने इसकी तरफ देखा। हाँ पूछो। समरीना ने नसें झुकाते हुए कहा, आपने हथियार चलाना कहाँ से सीखा? शमरेज कुछ लम्हे से देखता रहा, जैसे इस सवाल के पीछे छुपी हैरत को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर खामोशी से बोला, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से इस खानदान के दुश्मनों के साथ कौन लड़ा है? किसने इस खानदान की जमीनें वापस हासिल की हैं? कौन है जो हर मुश्किल वक्त में सबके सामने खड़ा होता है? समरीना हैरान रह गई। इसने आहिस्ता से पूछा, आगा जान जाते थे ये सब करने के लिए? शमरेज ने नफी में सर हिलाया। आगा जान खानदान के बुजुर्ग हैं, मगर हर जंग वो खुद नहीं लड़ सकते। मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है बरसों से, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। समरीना खामोशी से इसे देखती रही। शमरेज ने मजीद कहा, किसी को हकीकत का इल्म ना हो, इसलिए मुझे अपनी शख्सियत ऐसी रखनी पड़ी कि किसी को शक ना हो। मैं खामोश रहता रहा, लोगों से दूर रहा। सबने समझा मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ, मगर हकीकत यह कि खानदान की बहुत सी जमीनें मैंने वापस ली हैं। बहुत से लोगों को इनके किए का हिसाब भी दिया। आज तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में थी। अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचता तो तुम सोच भी नहीं सकती थी कि क्या हो सकता था। समरीना के जहन में जैसे कई सालों की तस्वीरें बदलने लगीं। जिस शख्स को वो हमेशा कमजोर समझती रही थी, वो अंदर से कितना मजबूत था। इसे हमेशा से ऐसे लोग पसंद थे जो बहादुर हों, जो मुश्किल वक्त में डट जाएं, जो खामोश रहकर अपना फर्ज निभाएं, जिनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा हो, थोड़ी सी सख्ती हो, थोड़ी सी खुददारी हो। अब इसे महसूस हुआ कि जिस हमसफर का ख्वाब कभी दिल में देखा था, वो शख्स शायद इसके सामने मौजूद था। इसके दिल में शमरेज के लिए जो नाराजगी थी, जो गलत फहमियां थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। पहली बार इसे महसूस हुआ कि वो शख्स इतना बुरा नहीं था जितना इसे समझ लिया था। कुछ देर बाद नौकर नाश्ता लेकर आया तो शमरेज ने इसे आवाज दी, अगर घर में कोई दवा मौजूद है तो ले आओ। थोड़ी देर बाद नौकर एक ट्यूब ले आया, ये पड़ी है। नौकर के जाने के बाद शमरेज ने वो ट्यूब समरीना की तरफ बढ़ा दी, ये लगा लेना। समरीना ने चंद लम्हे से देखा, फिर आहिस्ता से अपना बाजू से कपड़ा हटाया। आप ही लगा दे, मेरा हाथ सही तरह नहीं चल रहा। उल्टा हाथ है ना? शमरेज इस बात से इनकार कर सकता था, मगर ना जाने किस ख्याल में खामोश हो गया। इसने दवा हाथ में ली, फिर बहुत एहतियात से समरीना की बाजू पर लगाने लगा। समरीना को पहली बार इसकी कुर्बत अजीब नहीं लगी। ऐसे महसूस हुआ जैसे वही शख्स है जिसके अंदर सख्ती के साथ एक छुपी हुई नरमी भी मौजूद है। मगर शमरेज के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इस लम्हे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। वो जल्दी जल्दी दवा लगा रहा था, जैसे सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो। दवा लगाने के बाद इसने ट्यूब वापस रखी, फिर बगैर कुछ कहे उठा कमरे से बाहर चला गया। समरीना खामोशी से इसे जाते हुए देखती रही, मगर इस बार इसकी आंखों में पहले वाली नाराजगी नहीं थी। रात काफी खामोशी थी। हवेली के अक्सर कमरे बंद हो चुके थे, हर तरफ सुकून का सा माहौल था, मगर समरीना के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर के वाकयात ने इसके जहन को उलझा दिया था। पहली बार इसे शमरेज के बारे में सोचते हुए गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी कि वो कमरे से पानी लेने के लिए निकली तो रास्ते में से शमरेज की आवाज सुनाई दी। वो बेख्तियार रुक गई। सामने वाले कमरे में शमरेज अपनी माँ के साथ मौजूद था। इसने इरादा नहीं किया था कि किसी की बात सुने, मगर जो अल्फाज इसके कानों तक पहुंचे वो इसे वहीं रोक गए। शमरेज की माँ की आवाज में दुख था, बेटा ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो कुछ भी होना था वो हो गया, मगर अब हमें हकीकत को कबूल करना होगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान
कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। समीना का दिल जोर से धड़का, वो खामोशी से दीवार के साथ लग गई। शमरेज की माँ बोलती रही, ये लड़की बगैर बताए घर से चली गई थी। तुम्हें अंदाजा है कि अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो क्या हो सकता था। मैं आगा जान से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी आजाद कर देना चाहिए। तुम क्यों हर बार इस खानदान के लिए कुर्बानी देते हो। कभी खानदान की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है, कभी जमीनों के मसले तुम्हें संभालने पड़ते हैं। अब एक ऐसी लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में डाल दी गई जिसे सबके सामने तुम्हारी तौहीन की। समीना की आंखों में नमी आ गई। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि शमरेज ने कितनी चीजें खामोशी से बर्दाश्त की थी। शमरेज की माँ की आवाज मजीद भराई हुई थी, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी अपनी भी कोई खुशी होनी चाहिए थी। तुमने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। अब वक्त आ गया कि हम आगा जान से बात करें और इस रिश्ते को खत्म करने की इजाजत मांगे। समीना के हाथ कांपने लगे। इसके ज़हन में सिर्फ एक बात गर्दिश करने लगी, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जिस शख्स से चंद दिन पहले तक ऐसे नफरत थी, आज इसे शख्स को खोने का ख्याल ऐसे अंदर से तोड़ आता। इसकी नजरें बेख्तियार शमरेज की तरफ उठी। वो खामोश बैठा था। इसने अपनी माँ की किसी बात की मुखालफत नहीं की, ना ये कहा कि मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता, ना ये कहा कि समरीना मेरी जिम्मेदारी है। वो बस खामोशी से सब सुनता रहा। ये खामोशी समरीना के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। कुछ देर बाद शमरेज उठा। इसने अपनी माँ की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा, फिर खामोश कदमों से वहां से निकल गया। समीना वहीं खड़ी रह गई। ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या रोए। ऐसे पहली बार खौफ महसूस हुआ कि कहीं शमरेज वाकई इसे अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे की तरफ चलने लगी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या शमरेज मुझे छोड़ देगा। रात को शमरेज कमरे में वापस नहीं आया। समीना काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बढ़ता गया। ऐसे लगा शायद शमरेज के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। शायद इसलिए वो कमरे में भी नहीं आया। शायद वो भी बाकी सबकी तरह इससे दूर रहना चाहते हैं। पूरी रात समीना इसे सोच में उलझी रही। सुबह हुई, फिर दिन गुजर गया, मगर शमरेज अपनी मसरूफियात में रहा। समीना के दिल में अब पहले जैसी जिद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शमरेज से बात करे, मगर समझ नहीं आ रही थी कि आगाज कहाँ से करे। अगली रात जब शमरेज कमरे में आया तो समीना खामोशी से इसे देखती रही। वो पहले की तरह संजीदा था, अपने कामों में मसरूफ था। बिस्तर के करीब आया तो बैठने से पहले समीना ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपने खाना खा लिया। शमरेज ने हैरत से एक लम्हा इसे देखा, फिर मामूल के अंदाज में जवाब दिया, हाँ मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर समीना ने दोबारा पूछा, आपके लिए चाय बनवा दूं। शमरेज ने नफी में सर हिलाया, नहीं मुझे रात को चाय पीने की आदत नहीं है। समीना ने फिर आहिस्ता से कहा, पानी ले आऊं। शमरेज ने इस बार गौर से देखने लगा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों कनीजों की तरह पेश आ रही हो, कोई मसला है। इसके लहजे में सख्ती थी। समीना फौरन खामोश हो गई। से नफी में सर हिलाया, फिर साइड पर जाकर बैठ गई। शमरेज ने लैपटॉप खोला, अपने काम में मसरूफ हो गया। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की हल्की आवाज थी। कुछ देर बाद समीना ने धीमी आवाज में कहा, एक बात करनी थी आपसे। शमरेज के हाथ रुके। इसने अचानक लैपटॉप बंद किया, फिर इसकी तरफ देखा, हाँ बोलो क्या बात है। समीना ने गहरा सांस लिया, फिर नजरें झुकाकर बोली, पहली बात तो ये कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो कुछ भी किया भी था। इस सब के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। शमरेज को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो चंद लम्हे खामोश से देखता रहा। इसे यकीन न आया हो कि यही समीना माफी मांग रही है। फिर धीमी आवाज में बोला, बस जो हो गया इसे भूल जाओ। समीना ने हिम्मत जमा की, फिर बोली, मैंने आपकी ताईजान की बातें सुन ली थी। शमरेज के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई। अच्छा सुन ली। फिर समीना की आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो कह रही थी कि आप मुझे छोड़ दें तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे। शमरेज ने कुछ नहीं कहा, मगर इसने पहली बार समीना की आवाज में वो खौफ महसूस किया जो पहले कभी नहीं देखा था। इसके चेहरे पर फिक्र थी, आंखों में एक अजीब सी बेयकीनी थी। वो दोबारा लैपटॉप खोलने लगा। समीना की आवाज फिर सुनाई दी, बताएं ना कि आप मुझे छोड़ देंगे।
کیا مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں گے؟ شمریز چند لمحے خاموش رہا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے سمرینا، ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ تم نے مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے مجھے محسوس ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ تمہیں میرے وجود سے مسئلہ نہیں ہے، تم اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہو۔ وہ چلنا میں رکا، پھر بولا، اگر تم نے ایک بار بھی مجھے محسوس کروایا ہوتا کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہو تو شاید میں اسی وقت امی کو کہہ دیتا کہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم نے ہمیشہ مجھ سے فاصلے رکھے۔ اب مجھے اس بارے میں سوچنا ہے، میں جلدی فیصلہ کر لوں گا۔ 1-2 دن میں تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ الفاظ سمرینا کے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، وہ خاموشی سے شمریز کو دیکھتی رہی، پھر سوچنے لگی کہ وہ کس اشارے کی بات کرے۔ کیا واقعی اس نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اسے قبول کرتی ہے؟ کیا کبھی اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا؟ کیا کبھی اچھے انداز میں بات کی تھی؟ کیا کبھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ جیسے وہ رات یاد آ گئی جب شمریز نے کہا تھا کہ اس رشتے کی شروعات کر لینی چاہیے، مگر اس نے غصے میں اسے دھکا دے دیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کتنا سب کچھ ہونے کے بعد شمریز کیوں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اسے نہیں چاہتی۔ اچانک وہ اٹھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمریز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شمریز نے سر اٹھا کر ایسے دیکھا، کیا بات ہے، کوئی اور بات کرنی ہے؟ سمرینا نے خاموش رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ آہستہ آہستہ اتارا، اسے زمین پر رکھ دیا۔ شمریز فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ سمرینا نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ کیا یہ اشارہ ہوتا ہے؟ کیسے اشارہ کہتے ہیں؟ شمریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً زمین سے دوپٹہ اٹھایا، پھر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ بے وقوف لڑکی، یہ اشارہ نہیں ہوتا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے کسی فلم کا ویلن ہوں میں؟ اس کی اونچی آواز سن کر سمرینا سہم گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شمریز نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا چاہتی ہو سمرینا؟ مجھے سیدھا سیدھا بتا دو، تم کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ مگر سمرینا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف رو رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد شمریز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ جو تم نے کیا اسے اشارہ نہیں کہتے، میں اسے اشارے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اگر تم اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہو تو صرف اپنی زبان سے کہہ دو، بات ختم۔ سمرینا نے آنسو صاف کیے، پھر گہرا سانس لیا۔ ہاں میں رہنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے لگا شاید اب بھی کوئی سخت بات سننے کو ملے گی، مگر اس بار شمریز نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آواز پہلی بار نرم تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، بس اتنی سی تو بات تھی۔ سمرینا نے بھی خود کو روک نہ پایا، وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوں میں تکلیف نہیں تھی، صرف وہ بوجھ تھا جو کئی دنوں سے دلوں پر رکھا ہوا تھا۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، آج سے سب کچھ نیا سمجھو، ایسے جیسے آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے۔ سمرینا نے خاموشی سے اسے تھام لیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سخت مزاج شمریز کے اندر ایک ایسا دل بھی ہے جو محبت کرنا جانتا ہے۔ صبح کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھی۔ سمرینا کی آنکھ کھلی تو رات کے واقعات اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ اب وہ شمریز کو صرف سخت مزاج انسان نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر بھی دیکھ رہی تھی جس نے خاموشی سے بہت کچھ برداشت کیا تھا، جس نے اس کی عزت بھی رکھی تھی، جس نے اس کے لیے اپنی تکلیفیں بھی چھپائی تھیں۔ شمریز صبح ہوتے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں سمرینا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شمریز کی ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہیں پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایسی بات نظر آئی جس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بیٹا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے دل میں اس کے لیے اتنی جگہ ہے۔ شمریز نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتائی، مگر امی، سمرینا میری بیوی ہے، میں نے اسے دل سے قبول کیا۔ میں جانتا ہوں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر مجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں اسے سمجھنے کی، اسے اپنی بیٹی کی طرح
قبول کرنے کی۔ شمریز کی ماں کافی دیر خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اگر میرے بیٹے کو اس لڑکی میں اپنی خوشی نظر آتی ہے تو میں بھی کوشش کروں گی کہ اسے دل سے قبول کر سکوں۔ یہ الفاظ شمریز کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کا دل بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر محبت میں کبھی کبھی وقت سب سے بڑا مرہم بن جاتا ہے۔ جب شمریز کمرے میں واپس آئے تو سمرینہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ آج تم میرے ساتھ چلنا ہے؟ سمرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ شمریز نے پہلی بار نرم لہجے میں جواب دیا۔ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلیں گے، آج تمہیں صرف خوش رہنا ہے۔ سمرینہ کے لیے لمحہ بہت خاص تھا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جسے کچھ دن پہلے وہ خوف محسوس کرتی تھی۔ آج اسی کے لہجے میں اپنے لیے اتنی محبت محسوس کر رہی تھی۔ دونوں حویلی سے باہر نکلے۔ کافی عرصے بعد سمرینہ نے خود کو آزاد محسوس کیا تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دباؤ، بس شمریز کا ساتھ تھا جس میں سے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ دن بھر مختلف جگہوں پر گھومتے رہے، کبھی پرانی عمارتیں دیکھتے، کبھی بازاروں میں چلتے، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر باتیں کرتے۔ سمرینہ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شمریز صرف خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت مزہ بھی چھپا ہوا ہے، بس اس نے کبھی کسی کو قریب آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک جگہ سمرینہ نے شرارت سے کہا، مجھے تو لگتا تھا آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، آپ کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ شمریز نے اسے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ میرے اندر کے انسان کو دیکھ سکو؟ یہ بات سمرینہ کے دل کو لگ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ شمریز نے جواب نہیں دیا، بس اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خاموشی بھی دونوں کے درمیان ایک خوبصورت احساس بن گئے۔ دن گزرتا گیا، سمرینہ کی ہنسی بار بار گونجتی رہی۔ کبھی وہ کسی بات پر شمریز کو چھیڑ دیتی، کبھی وہ اسے جواب دیتا۔ دونوں کے درمیان وہ فاصلے ختم ہونے لگے جو غلط فہمیوں نے پیدا کیے تھے۔ شام ہونے لگی تو دونوں واپس حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ سمرینہ کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے، مگر وقت اسے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ رات کو جب دونوں کمرے میں آئے تو ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہاں خاموشی میں اجنبیت نہیں تھی، بلکہ سکون تھا۔ سمرینہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، شمریز اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر شمریز نے اس کی طرف دیکھا۔ سمرینہ، تم جانتی ہو میری زندگی میں سب سے مشکل وہ وقت تھا جب تم نے سب کے سامنے میرے بارے میں وہ الفاظ کہے تھے، مگر پھر میں بھی تمہیں کبھی اپنے دل سے برا نہیں سمجھا۔ سمرینہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھے بغیر بہت کچھ کہہ دیا، میں نے آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا۔ شمریز نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اب ان باتوں کو ختم کر دو، ماضی کو بدل نہیں سکتے مگر مستقبل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سمرینہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے سوچا تھا آپ میرے لیے صرف ایک مجبوری ہیں، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ شمریز کی آنکھوں میں محبت واضح تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی بار کب اپنا مانا تھا؟ جب تم نے میرے زخم پر دوا لگائی تھی۔ تم نے پہلی بار مجھے محسوس کروایا تھا کہ شاید میرے لیے بھی کوئی فکر کرنے والا ہے۔ سمرینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر اتنی محبت چھپی ہے۔ شمریز نے مسکرا کر کہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں تم اتنی اہم بن جاؤ گی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے رہے، پھر ان غلطیوں پر مسکرا بھی دیے۔ رات گہری ہوتی گئی، مگر دونوں کے دلوں میں سکون بڑھتا گیا۔ سمرینہ نے محسوس کیا کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی خاموش درد کو سمجھنے کا نام بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ شمریز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اب ہماری زندگی میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ سمرینہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب میں آپ کو سمجھے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کروں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ تھام لیا۔ یہ وہ رشتہ تھا جو غلط فہمی سے شروع ہوا تھا مگر محبت پر ختم ہوا، کیونکہ کبھی کبھی دلوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب دو انسان ایک دوسرے کو حقیقت میں سمجھ لیتے ہیں تو وہی رشتہ زندگی کی سب سے خوبصورت وجہ بن جاتا ہے۔ وہ گزرتا گیا اور شمریز اور سمرینہ کی زندگی میں محبت ہر دن پہلے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف شوہر اور بیوی کے رشتے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سب سے قریبی ساتھی کے طور پر دیکھتے تھے۔ سمرینہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ جس انسان کو وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، وہی انسان اس کی زندگی کی
सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुका है। शमरेज की सख्ती के पीछे छुपी मोहब्बत को वो पहचान चुकी थी और शमरेज भी समरीना की मासूम शरारतों और मोहब्बत भरे अंदाज का आदी हो चुका था। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में वो खुशखबरी आई जिसने पूरी हवेली की खुशियों को दुबाला कर दिया। समरीना मां बनने वाली थी। खबर सबसे पहले जब शमरेज को मिली तो चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश रह गया। इसके चेहरे पर वही शख्सी संजीदगी थी मगर आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। इसने आहिस्ता से समरीना का हाथ थामा और कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। समरीना की आंखें नम हो गई। इसे वो दिन याद आ गए जब वो समझती थी कि शमरेज के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है और आज वही शख्स इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझता था। हवेली में भी खुशियों का माहौल बन गया। आगा जान के चेहरे पर भी इत्मीनान था क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों अब एक दूसरे को दिल से कबूल कर चुके हैं। शमरेज समरीना का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो इसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, कभी इसे आराम करने का कहता, कभी इसके लिए अपनी मसरूफियत कम कर देता। समरीना अक्सर इसे देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी जिस शख्स से वो नफरत करती थी आज इसी के बगैर एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल लगता है। वक्त के साथ इनकी जिंदगी में एक नन्ही सी जान आ गई। जब पहली बार शमरेज ने अपने बच्चे को गोद में उठाया तो इसकी आंखों में खुशी के साथ एक अजीब सी नमी भी थी। समरीना ने इसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, आपको देखकर लग रहा है जैसे आपको यकीन ही नहीं आ रहा। शमरेज ने बच्चे को देखते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन तो है मगर खुशी इतनी ज्यादा है कि दिल चाहता है कि लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। इस दिन के बाद इन दोनों की मोहब्बत और भी गहरी हो गई क्योंकि अब इनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं था बल्कि एक नन्ही सी वजह भी थी जो इन दोनों को हमेशा जोड़े रखती थी। रात को जब दोनों अपने बच्चे को देखते तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। शमरेज अक्सर कहता कि हमारी जिंदगी ने बहुत मुश्किल रास्ता तय किया मगर आखिरकार हमें अपनी मंजिल मिल गई। समरीना इसके कंधे पर सर रखकर कहने लगी, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो भी मैं यही चाहूंगी कि मेरा सफर आपके साथ मुकम्मल हो। और यूं वो रिश्ता जो गलत फहमी और नाराजगी से शुरू हुआ था वक्त के साथ मोहब्बत, एतमाद और हमेशा के साथ में बदल गया।